like in general, I would say I wouldn't agree because it's close to prostitution kind of for me. Like the expectation of a relationship wouldn't rely on money and gifts in order to be loved. Det er sådan noget dating-ting, hvor jeg tror kun det er manden, der betaler. Altså det er ligesom ting, at han betaler, og så giver han gaver og dyredomme og sådan noget. Sugar daddy, bare sådan organiseret. Det er meget sjovt, jeg synes, det er et fedt billede, men det er også fordi, det er den omvendte situation. I en alder, hvor man godt forventer, at de tæt kan vælge, hvad de gør. Altså selve konceptet har jeg altså ikke noget problem med, men måske burde der være en aldersgrænse på. You will buy you drinks to get you into bed, not to get to know you. It really has a bad influence on younger people, and basically everything that goes on TV influences it in a higher or lower way, especially younger people that are watching it. So generally, I wouldn't let that be on public. Jeg tænker lortefjernsyn. Ja, dårlig tv. Virkelig dårlig tv. Det virker usundt. Det virker som om, det kommer til at fortryde senere. Hvis man vil se sådan noget, kan man jo altid finde det et eller andet sted. Altså, jeg synes, det er mega fedt. Men folk må gøre, hvad de vil. Også selvom at jeg måske ville ønske, folk var lidt bedre oplyst nogle gange om konsekvenserne af det, de gør. Jeg synes godt, at man må vise lidt mere ansvar overfor, at man ikke lokker folk til at gøre ting for at få en kjole eller en taske eller et eller andet. Now it's so very popular, and sometimes it's not like webcamming, not like this, but it's like conversations to earn some money, to train your English, or something like this, like fast money. And a lot of, especially girls, go there to work money really, really fast, and sometimes it's a reasonable sum. No. Officially, they're just typing and speaking with foreigners. But then, if they want to earn more money, they can undress a bit or more. And of course, for this, you will gain more money. Okay. And now it looks like a lot of people have done something like this. And no, I also think that it's not the best way to earn money, but it's very popular. Jeg synes jo, det der sugar dating lyder meget værre. Altså, fordi der er jo ikke nogen nødvendigvis her, nogen fysisk interaktion. Derfor tror jeg stadig, det er usundt. Altså, jeg tænker, at Danmark har altid været rimelig frigjort på de her områder. Så sådan kommer det til at blive ved med at være, og man kan jo aldrig begrænse nysgerrighed. Altså. Jeg tror, det ville være nemmere for mennesker at gå den vej i sådan direkte prostitution eller noget, hvor det var fysisk, fordi det jo bare er at sidde på et kamera, og man får aldrig nogensinde møde dem, som er i den anden ende. Så det kan jeg godt altså se måske kunne være et sted, hvor unge mennesker kunne blive lukket hen. I also don't like it, but I think if some people want to do it, why don't we just give them opportunity to do it? Because yes, there are some like subcultures or something like this. In most cases, it's like BDSM parties. So if people really need and something like this, just give them this possibility and just make it difficult to for youngsters to be involved in something like this. So I think. Det ligner en vild fest for en tirsdag, tænker jeg umiddelbart. Ja. Hvis det bare var en fyr, der var stiv i Godbyen og viste sin dealer. Så det siger det er jo bare en normal tirsdag. Det har vi gjort masser af gange. Altså, det er jo fordi, at det virker da sådan lidt ulendigt. Jeg vil bare vil sige, hold penge i bukserne. Det er sådan en god hovedregel. Jeg har altså ikke noget problem med faktisk, at folk opfører sig sådan der. Det må de gerne. Man har vel også aldersgrænser og noget på forskellige steder, folk de må komme ind. 16 plus her. It's hard to define prostitution in that way. For some it would be, for some it's probably not. Like not this way, but like if you go on a date and the guy is paying for dinner, I personally wouldn't call it prostitution, but I guess maybe there's some people who are like very, hardcore about it and feel like they. I think it's more than that. I mean, it's also like how he behaves, like what kind of vibe does he give you? If he's really like trying, I mean, you notice if he's trying to get you into bed.
And maybe then, yeah, I would feel like he's trying to spoil me a bit, get me drunk, I don't know, to make it easier. But I think that depends really on the situation and the guy, or like the woman too. Maybe it depends, like the whole setting, kind of. Jeg tror, jeg ville være forbløffet, hvis der var en, der insisterede på at betale. Så ville jeg faktisk tænke det modsatte. Jeg ville tænke, hun vil have så lidt med mig at gøre, så hun insisterer på at betale. Ja. Så hun bestemt ikke tror, at jeg forventer noget. Ja. Nej, det er rigtigt. Lad mig lige betale halvdelen, og så skiller det sig igen. Der er lige sådan noget dating noget, det er bare sådan lidt old school, at der betaler manden lige i hvert fald første og måske også anden date. Så er det rigtig fint, hvis hun, nej, men så er det rigtig fint, hvis hun tilbyder at betale, så vi lige kan få lov at være mand og sige, nej, det er okay, tak, men det er okay. Men det er ikke sådan noget ved, at nu har jeg betalt, så skal vi også knippe i aften. Jeg synes, I har ramt på en god gråzone. Ja, det, ja.